आज कॅबिनेट मिटिंगे मागीर गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक अनाउन्समेंट केलो की जॉब स्कॅम प्रिव्हेंट करपा खातीर सगळे रिक्रुटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावचें म्हणून. सगळ्यात पयलीं तांचो हो अनाउन्समेंट हांव वेलकम करता आनी तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी इमिजिएटली एक ऑर्डिनन्स हाडचो आनी जितलेय रिक्रुटमेंट आसा इन्क्लुडींग लोकल सेल्फ बॉडीज पळय जे आसा तांचे रिक्रुटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच करचे. हातूंत एक ट्रान्सपरन्सी उरतली आनी मेरिट्साचेर जॉब्सूय मेळटले. हांव तांचे कडेन मागता की बेगीनच्या बेगीन तांच्यांनी ऑर्डिनन्स हाडटकीर मागीर तो विधानसभेन हो एक लॉ पास करून घेवचो. हांव तांकां याद करून दिवपाक सोदता, फाटल्या आठवड्याक हांवें एक इश्यू रेज केल्लो. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील हांच्यांनी 13 पोस्ट एडवर्टायज केल्ले बाय सायडलायनींग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. हांव तांकां पयलींच वॉर्न करपाक सोदता की दिस इज अ न्यू स्कॅम इन मेकिंग आनी हांव तांच्या भितर तांकां मागता की तांच्यांनी भितर इंटरव्हीन करचें आनी जे ते तातूंत भितर 11 ग्रुप सीचे पोस्ट आसा एलडीसीचे तेय बी आनी बाकीचे सगळे तांचे फुडले पोस्ट येतले ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच करचे. हातूंत एक भितर ट्रान्सपरन्सी उरतली आनी जे पळय डिजर्विंग आसा ते सगळे भुरगे पळय आसतले तांकां मेरिट्साचेर जॉबूय मेळटले. कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची ना.